وسلم على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقشہ ہستی ابھر نہ سکتی، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ اور تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے اس کا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ یہ محفل کون و مکان نہ سجتی جو وہ امام امم نہ ہوتا۔ زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا۔ خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش امادہ اسی نام سے ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات دے اندر اللہ تعالیٰ دے رب ہون دی دلیل بن کے تشریف لے آئے۔ کوئی نہیں جاندا وہ احکم الحاکمین کون ہے، کسی نے نہیں پتا کہ وہ احکم الحاکمین دا شکل و صورت کیسی ہے، وہ احکم الحاکمین دا رنگ کیسا ہے۔ آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیاں تو یہی سوال ہویا کہ او اللہ او احکم الحاکمین جنہوں سے سجدہ کرنے یا او کیسا ہے، اس دا رنگ کیسا ہے، او دی شکل کیسی ہے، او دی صورت کیسی ہے۔ سارے نبیاں نے جواب دیتا کہ وہ احکم الحاکمین صورت تو پا کے، رنگ تو پا کے، شکل تو پا کے، سیرت تو پا کے، وہ احکم الحاکمین انسانیت دے وہم و گمان تو بھی باورا ہے۔ کوئی نہیں جاندا وہ رب کیسا ہے۔ جدو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، منبر ہوتے تشریف فرمانے، لوگاں نے سوال کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او رب کے ہو جائے، او دا رنگ کیسا ہے، او دا روپ کیسا ہے، او دی شکل کیسی ہے۔ محمد مصطفیٰ منبر تے بیٹھ کے ارشاد فرمایا، او لوگو جیڑا چاہتا ہے میں اپنے رب دی زیارت کرا، من رعانی فقد رعا الحق، محمد نو ویکھ لو، جے ہو جا محمد ہے او ہو جا احکم الحاکمین۔ من رعانی فقد رعا الحق، اے حضور پاک دا فرمان ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے محمد نو ویکھیا اس نے خدا نو ویکھیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن کی فرمایا کہ اے لوگو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب دے رب ہون دی دلیل بن کے تشریف لے آئے۔ اللہ دے اللہ ہون دی دلیل، یہی وجہ ہے نہ جانے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وچ صحابہ کرام نے کے ویکھیا کہ آج تے بہت سارے عقائد بن چکے نے، کوئی سمجھ دے نے کہ وہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساڑی طرح ہی کھاندے پیندے آئے، ساڑے ورگے ہی ہون گے۔ کسی نے ویکھیا کسی انداز دے نال کہ انہوں نے شادیاں کیتیاں، وہ ساڑے ورگے ہی ہون گے۔ کسی نے ویکھیا کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان بدر بھی تشریف لے گئے، میدان احد بھی تشریف لے گئے، خندق نے بھی تشریف لے گئے، غزوہ تبوک نے تشریف لے گئے۔ آپ بھی دنیا داری دی طرح لوگاں دی طرح چلدے پھردے رہے، اے ہو جے ہی ہون گے۔ اے لوگاں دے کئیاں دے ذہناں دے وچ خیالات آئے کہ شاید وہ ساڑے ورگے ہون گے۔ صحابہ کرام نے ایک سوال کر کے حضور پاک دے ہوتے ایک سوال کیتا صحابہ کرام نے، سارے سوال مٹا دیتے صحابہ کرام نے کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے وچ صحابہ کرام تشریف فرمانے، ایک صحابی رسول حاضر ہوئے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آکے حضور پاک دے پیراں نو بوسہ دیتا، حضور دے قدماں نو چومیا، تے حضور پاک نے فرمایا انس کیوں ساڑے قدم چومے نہیں؟ یا رسول اللہ توڑے نال محبت ہے، یا رسول اللہ
तुसी प्यारे लगदे हो, तुसी महबूब हो, इस वास्ते थोड़े कदम चुमे ने। एक सहाबी रसूल आए, उन्होंने सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असी असला तो सुनते आ रहे हैं इस सारी कायनात का मालक अहकमुल हाकिमीन है, असी अपनी अखां दे नाल वेखिया सूरज डुबदा तुसी वापस असद दे मकाम ते आंदा, चंद चमकदा साढ़े सामने तोड़ दिता, साढ़े सामने दरख्त तोड़े नाल गल्लां करते ने, ए पहाड़ तोड़े दे सलाम पढ़ते ने, या रसूल अल्लाह सानू हुक्म दवो असी तोड़े सामने सजदा करिए। ए एक सवाल आहा जिन्हें क़यामत तक आने वाले हर मुसलमान दे दिमाग दे विचों मुहम्मद मुस्तफा दी अपनी जैसी शक्ल खत्म कर दी। सहाबा इकराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह हुक्म दवो असी तो सजदा करिए। ए सवाल क्यों सहाबा इकराम ने किया? वो तौहीद नूं नहीं जानते है, उन्होंने नहीं पता कि अल्लाह तो अलावा किसी और के सामने सर झुकावीए तो बंदा काफिर हो जाता है, अल्लाह तो अलावा किसी और की इबादत जायज़ ही नहीं। सहाबा इकराम नूं नहीं पता है सहाबा इकराम नूं, लेकिन उन्होंने पता यह भी आहा कि क़यामत तक कुछ लोग ऐसे भी आवणगे जिहड़े मुहम्मद मुस्तफा नूं अपने जैसा आखणगे, मुहम्मद मुस्तफा का नाम लैके आखणगे वड्डे भरा तो ज़्यादा इज्जत ना करो, अपने मुहम्मद मुस्तफा का नाम लैके अपनी तशबीह पेश करेंगे। सहाबा इकराम ने एक सवाल करके क़यामत तक आने वाले हर बंदे को मुखातिब करके दसिया कि ओ लोगो असी जो मुहम्मद मुस्तफा के अंदर वेखिया है, असी जो मुहम्मद मुस्तफा को वेखिया है, अगर अहकमुल हाकिमीन दी तौहीद राह विच रुकावट ना पड़ती तो सहाबा इकराम अल्लाह वालों अपनियां पेशानियां हटा के मुहम्मद को सजदा करना शुरू कर देंगे। अगर अल्लाह ताला दी तौहीद रुकावट विच ना आउंदी तो उस अहकमुल हाकिमीन ने फरमाया कि नहीं। इस वास्ते आला हज़रत अज़ीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आपने अपनी मोहब्बत का इजहार करदियां इरशाद फरमाया, तेरी ही जानिब है पांचों, वक्त सजदा नूर का, रुख है किबला नूर का, अबरू है काबा नूर का। आला हज़रत फरमाने ने कि मैं जदों पाक नबी दे रोज़े दे गया ना तो हजूर पाक दे नूरानी गुंबद नूं मैं वेखिया तो मेरे दिल में ख्याल आया, मैं सारे लोगों को मुखातिब होकर आखिया कि ओ लोगो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का भी काबा देखो। काबा ते वेख आए हो कि वो जड़ा काबा मक्का तो मुकरमा की सरजमीन के उत्ते वे, इसका जवाब हदीस ही मदद तुसी आखो जो जी आला हज़रत की गल कर सड़ी अहमद रज़ा दी बरेली दे विच पैदा होने वाला एक मौलवी, चलो उदा तुसी मियाँ जी शेर पढ़ सड़िया तो तुसी आख्या जी वाह, उन्होंने काबे का काबा बनाया ना। तारीख दियाँ किताबां सीरत दियाँ किताबां विच ये बात रकम है कि हज़रत आमिना फरमादियाँ ने, हज़रत आमना हजूर पाक दी वालदा, हज़रत अब्बास हजूर पाक दे चचा, आप फरमाते हैं कि मैं खाने काबे का तवाफ़ करता पिया, अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैं खाने काबे का तवाफ़ करता पिया कि अचानक मैं के देखिया कि खाना काबा अब्दुल्ला दे घर वाल झुक गया, जिमें रकू दी आदत जो ना मैं झुक गया। फरमाते अचानक पता नहीं कि होया, ये तो अजीब मंजर रहा कि खाना काबा ते खड़े आए लोग उसका तवाफ़ करते रहे पे, ये अचानक झुक गया अब्दुल्ला दे घर वाल। तो फरमाने ने कि थोड़ी देर तो बाद ये पता चलिया कि अब्दुल्ला दे घर मुहम्मद मुस्तफ़ा की विलादत हो चुकी है। मुहम्मद की विलादत हुई, खाने काबे ने सजदा करके अपना सारिया किताबां इब्ने कसीर तो लैके ते अज तक पीर करम शाह साहब अल अज़री तक जितने भी सीरत निगार दे सब ने लिखिया है कि जदों पाक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो खाना काबा ताज़ीब वास्ते हजूर दे घर की तरफ झुक गया। पाक नबी जिथे तशरीफ फरमा है उस पास झुक गया और दसिया खाने काबे ने कि मेरा ते तवाफ़ करते हो इस वास्ते कि उस अहकमुल हाकिमीन ने जदों मनो बनाया एक दफ़ा तजल्ली की निगाह नाल वेखिया। उलमाए कराम ने इस बात को लिखिया है, जरा गौर दे नाल सुनियो तो अपने विच मुहब्बत मुस्तफ़ा की चिंगाड़ी रोशन करने की कोशिश करो। मुहब्बत मुस्तफ़ा की जितने आमाल ने नमाज रोज़ा हज ज़कात इन्हां दे असीं मुनकर नहीं,
یہ سارے ایمان دا حصہ نے، لیکن نماز روزہ حج زکات دے نال کوئی بندہ مومن نہیں پہچانیا جا سکتا۔ مومن بندہ ادو بنے گا جدو اس کے دل وچ محبت مصطفیٰ آوے گی، حضور پاک دی محبت دل وچ ہوے گی تے پھر ایمان دا ٹھپا لگے گا۔ باقی نمازاں تے کربلا دے وچ یزیدی لشکر بھی پڑھدا ہا تے نمازاں تے عبداللہ بن ابئی اس منافق نے پاک نبی دے مگر مسجد نبوی جدا کی تھی تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں انہوں نہیں بخشنا، کیونکہ اس کے کول عبادت تے موجود ہے، نمازاں بھی موجود نے، ذکر و اذکار بھی موجود ہے، پاک محمد دی قیادت دے وچ ادھے کول جہاد بھی موجود ہے، لیکن اس کا دل محبت مصطفیٰ تو خالی ہے، منو عبادت دی کوئی لوڑ نہیں ہے۔ حکم الحاکمین اور کعبے نے کہ جواب دیتا جدو جھکیا، علماء کرام نے لکھیا کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے کعبے نو بنایا، جس دن خانے کعبے نو بنایا، ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی کعبے دے اس مقام تے پائی، ایک دفعہ اس مقام تے تجلی پائی تے او کعبہ لوگاں دے سجدیاں دا مرکز بن گیا۔ اس بات نو غور نہ سنیو کہ ایک دفعہ احکم الحاکمین نے تجلی پائی اور قیامت تک دوبارہ اتھے تجلی نہیں پوے گی، ایک دفعہ تجلی پائی تے او کعبہ لوگاں دے سجدے دا مرکز بن گیا، سجدے دا مرکز جتھے ایک دفعہ تجلی پائی او تے سجدے دا مرکز بن گیا تے جس محمد مصطفیٰ وال ہمیشہ ہی رب دیاں تجلیاں رہندیاں نے، ہمیشہ رب دیاں تجلیاں جس وقت رہندیاں نے، اودے بارے کی خیال ہے؟ اس واسطے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ تیری ہی جانب ہے پانچوں وقت سجدہ نور کا، رخ ہے قبلہ نور کا، ابرو ہے کعبہ نور کا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی جدو نماز دی نیت بن کے احکم الحاکمین دے سامنے کھڑے ہونے ہاں، ساڈا رخ تے خانے کعبے وال ہوندا ہے، ساڈے عقیدے تے ساڈیاں روحاں دا قبلہ محمد مصطفیٰ دی ذات ہوندی ہے۔ لہٰذا سانو اپنی زندگیاں نو منور اور روشن کرنا پڑے گا حضور پاک دی محبت دینا۔ پاک نبی دا جدو نام آ جاوے تے پھر امتی دی راگ نہ پھڑ کے وہ پھر مسلمان نہیں رہنا۔ علماء کرام نے ایک مثال دی تھی، مثال دے کے میں اس بات کو سمجھان دی کوشش کراں، ٹائم ہی انشاءاللہ مقررہ ٹائم دے وچ اپنی بات کو مکمل کراں گا۔ علماء کرام نے ایک مثال دی تھی، بہت لمبا واقعہ ہے، میں اپنے مدعا نو پیش کراں گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تے او دورے دے ہوتے نکلیا، مختلف ملکاں دے دورے دے ہوتے، تاشکند ایک علاقہ ہے، اتھو جدو گزریا بادشاہ دا بیٹا دورے تے نکلیا، جدو تاشکند دے وچوں لنگیا تے اس دی نظر پئی کسی عورت دے ہوتے، کسی لڑکی نے ویکھیا تے وہ اپنا دل ہار بیٹھا، جدو واپس اپنے ملک آیا تے اس نے کھانا پینا چھڑ دیتا، تھوڑا کھاوے تھوڑا پیوے، بیمار ہو گیا۔ بادشاہ نے بڑا اس کا علاج کروایا، لیکن سمجھ نہ آوے کہ انہوں بیماری کے ہوئے۔ شیخ سعدی نے اس واقعے کو نقل فرمایا، شیخ سعدی آپ فرماندے نے کہ اس بادشاہ نے اپنے پتر دا بڑا ہی علاج کروایا، لیکن کوئی افاقہ نہ ہویا۔ آخر اس نے بڑا ایک منیا پروندیا حکیم لیانا، اس حکیم نے پہلا پوچھیا کہ انہوں کی بیماری لگی ہے، تو وزیرہ نے آکھیا بس دورے تے نکلیا ہاں مختلف ملکاں دے، واپس آیا تے بیمار ہو گیا۔ اور حکیم صرف جسم دا علاج نہیں کرتا ہاں، روح دا بھی علاج کرتا ہاں۔ اس نے جا کے بادشاہ دے پتر دی باں پھڑ لئی، نبض دے اتے ہاتھ رکھ لیا۔ بادشاہ نے آکھیا دسو جی کیڑے کیڑے ملک گیا ہے، نہ لو۔ بادشاہ نے انہیں نبض دے ہاتھ رکھی، انہوں نے آکھیا پہلا خراسان گیا ہے، پھر ایران گیا ہے، پھر فلانے ملکہ نا لیندہ جو لیانا تاشکند تے اچانک اس بچے دی ناڑ پھڑکی۔ بادشاہ نے آکھیا بس منو علاج لب گیا، ادھا علاج تاشکند دے اندر ہے۔ واقعہ اس وگہ بھی ہے، لیکن میرا مدعا ہے کہ اس بادشاہ دے بیٹے دے محبوب دے شہر دا نام آیا تے اس دی راگ پھڑکن لگ پئی۔ او محمد مصطفیٰ دا کلمہ پڑھن والے ہو، جدو محمد دا نام آوے تے توڑی راگ کیوں نہیں پھڑک دی؟ ساڑی بھی پھڑکنی چاہی دیئے، اس واسطے کہ اسی کلمہ محمد مصطفیٰ دا پڑھے ہے۔ اس محمد مصطفیٰ دا کلمہ کہ جس محمد مصطفیٰ دی
امت دے وچ آون واسطے آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی لین وچ کھلوتے نے تے اللہ دے سامنے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اے نبوت والی نعمت ساڑے کو لے لے سانو محمد مصطفیٰ دی غلامی عطا فرما دے۔ اے او غلامی ہے جڑی اللہ دے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اللہ تعالیٰ نے سانو بغیر منگے عطا فرما دیتی۔ تو لہٰذا ساڑے اعمال دا مرکز اور ساڑے ذہنہ دا مرکز محمد مصطفیٰ دی ذات ہونی چاہیے۔ محمد مصطفیٰ دی ذات اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت نہیں بڑے تو بڑے عمل بھی اللہ دی بارگاہ وچ نا مقبول ہو جان گے۔ بڑے تو بڑے عمل بھی احادیث مبارکہ بھریاں پئیاں نے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ایک شان اپنے محبوب دی بیان فرمائی کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے محمد مصطفیٰ تے درود پڑھ دے ہیں۔ کہ کرتے ہیں کہ پاک محمد دا نام لیندے ہیں۔ درود پڑھنا مطلب ہے انہاں دا کہ حضور پاک دے نام دی تسبیح کرتے ہیں محمد 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 محمد۔ اے حدیث مبارکہ بیچے یہ کوئی خطیبانہ رنگ آزمائی نہیں ہے۔ علامہ بہزاوی نے لکھے ہے کہ احکم الحاکمین دا درود کے ہوئے احکم اللہ تعالیٰ سے پڑھنے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، فرشتے پڑھ دے ہونے کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ دا درود کے ہوئے۔ تو علماء کرام نے لکھیا اللہ تعالیٰ دا درود ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان دے مطابق ہر وقت اپنا رخ محمد وال رکھدا ہے اور اللہ تعالیٰ زبان بے زبانی نال ہر وقت محمد محمد پکارتا رہتا ہے۔ یہ اس حکم الحاکمین دا درود ہے۔ اس واسطے انہیں سانوں بھی یہ سبق دیتا ہے کہ توڑیاں بھی عبادتاں دا مرکز محمد مصطفیٰ دی ذات ہونی چاہیے، کیونکہ ساڈا دین اسلام ہے، کسی دے فرقے نال بحث نہیں ہے، کوئی سنی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی دیوبندی ہے، جو جس کا مسلک ہے اپنے مسلک کچھ رہ کے اس بات اتے غور کرے کہ عبداللہ بن ابی منافق حضور پاک دے مگر نمازاں پڑھدا رہا۔ مگر ایک صحابی رسول حضور دی بارگاہ وچ آئے، انہوں نے آ کے حضور دی ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھیا، حضور پاک دے پیچھے نماز پڑھی، نماز تو بعد حضور دے سامنے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا ڈر گیا، بڑے گناہ کیتے نے، بڑیاں خطاواں کیتیاں نے، بڑے بڑے کبیرہ گناہ کیتے نے، کلمہ پہ پڑھ لیا ہے، توڑی بارگاہ وچ تاں بیٹھے ہاں کہ میرے واسطے دعا کرو اللہ تعالیٰ میری بخشش فرما دے۔ تے حضور پاک نے فرمایا کہ او خدا دے بندے تو میرے پیچھے نماز نہیں پڑھی یا سودا پڑھی ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا جیڑی تو میرے پیچھے نماز پڑھ لی ہے اللہ تعالیٰ نے تیرے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اے حضور دے پیچھے نماز پڑھن دا اثر ہے کہ سارے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیتے ہیں، صرف حضور دے پیچھے نماز پڑھن دا اثر ہے۔ کہ عبداللہ بن ابی نے ایک نماز نہیں پڑھی، کئی نمازاں حضور دے پیچھے پڑھیاں، حضور پاک دے نال شامل ہویا جہاد دے وچ، پاک نبی دے نال ایمان دی دعوت دیندا رہا، اتنے عمل آئے عبداللہ بن ابی دے کول، لیکن جدو مر گیا حضور پاک نے اپنی قمیض مبارک بھی اودے جسم تے پائی۔ اب دیکھو کرم کتنا حضور پاک دا کہ قمیض پاک نبی دی اودے بدن ہوتے ہوئے حضور پاک دی قبر دے وچ تشریف لے گئے، انہوں اتاریا قبر دے وچ، حضور پاک نے جنازہ پڑھیا، اودے قبر دے تے کھلو کے حضور پاک نے دعا منگی، اللہ تعالیٰ دا حکم آ گیا میرے محبوب میں انہوں نہیں بخشنا۔ حضور پاک نے دوبارہ دعا کی تھی، اللہ نے فرمایا میں نہیں بخشنا۔ حضور نے پھر دعا کی تھی، اللہ نے فرمایا میں نہیں بخشنا۔ پھر قرآن مجید دی آیت نازل ہوئی استغفر لہم او لا تستغفر لہم استغفر لہم 70 مرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب تسی اس بندے واسطے دعا کرو یا نہ کرو، 70 واری بھی دے واسطے دعا کرو، اللہ تعالیٰ دا پیغام آ گیا میں نہیں بخشنا۔ یا اللہ کیوں نہیں بخشنا؟ ادھے کول تے محمد دی اقتداء وچ نمازاں موجود نے، ادھے کول تے محمد مصطفیٰ دے کول پڑھیا قرآن موجود ہے، یا اللہ کیوں نہیں بخشنا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سارے عمل موجود نے، ایک چیز نہیں کہ اس کا دل میرے محمد دی محبت تو خالی ہے، میں اس کو نہیں بخشنا۔ سبق دیتا اللہ تعالیٰ نے سانو قرآن وچ بھی
अहादीस मुबारका विच भी यह सबक सानू दिता कि अपने दिलों को मुहम्मद मुस्तफा की मुहब्बत के नाल सरशार करो। अगर दिल में मुहम्मद मुस्तफा की मुहब्बत आ गई, थोड़ा अमल भी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगा। थोड़ा अमल भी। हज़रत अबू तालिब एक दिन बीमार हो गए। आखिरी बात करके अपनी बात को ख़त्म करना। हज़रत अबू तालिब बीमार हो गए। इस तरह उन्होंने हालत हो गई कि उन्होंने को हाथ भी हिलाया नहीं जाता, हाथ भी नहीं, सारा जिसम जिमें फालज ज़दा हो जाता है ना, इंज हो गया हज़रत अबू तालिब का। पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पता करने वास्ते गए कि चचा बीमार है, चलो पता करके आइए। हजूर के कोल बह गए। हजूर जाके हज़रत अबू तालिब के कोल बह गए। हज़रत अबू तालिब की ज़ुबान बस हिलदी है, बस हाथ पैर हिला नहीं सकते। तो हजूर पाक को मुखातिब हो के हज़रत अबू तालिब ने अर्ज़ की थी कि भतीजे, तू कहना होना है ना कि मेरा कोई रब है, मैं किसी की इबादत करना, कोई मेरा परवरदिगार है, कोई मेरा हकमुल हाकिमीन है। जी चचा जान। तो अर्ज़ की थी कि उस अपने रब नू आख मनो शिफा अता फरमाए। हज़रत अबू तालिब असी तो इन्हें झगड़िया पे ना, पता नहीं कलमा पढ़िया कि नहीं पढ़िया, पता नहीं जन्नत भी जाना है कि नहीं जाना। उन्होंने बड़े लोगों के बारे असी बहस करते हैं, लेकिन हजूर पाक नू कहना चाहिए हाँ कि चाचा जी कलमा तो मेरा पढ़ते नहीं हो, तो दुआवा मेरे को करवाते हो। कहना चाहिए हाँ ये साढ़े ख्याल के मुताबिक। लेकिन जो चाचे ने अर्ज़ की थी ना कि भतीजे, ए भतीजा समझ के आख्या, नबी समझ के नहीं आख्या, भतीजा के भतीजे आहना अपने रब नू मनु शिफा अता फरमाए। तो हजूर पाक ने इंज हाथ उठाए अल्लाह की बारगाह दे विच, ते ये नहीं आख्या या अल्लाह शिफा, अल्लाह की थी अल्लाहुम्मा हाजा उम्मी, या अल्लाह ए मेरा चाचा है। दुआ की थी या अल्लाह ए मेरा चचा है, तू इसको शिफा अता फरमा। ए अल्फाज हजूर पाक ने 4 लफ्ज़, अल्लाहुम्मा हाजा उम्मी इशफा, या अल्लाह ए मेरा चाचा है, इन्हों शिफा अता फरमा। अब्दुल्ला बिन उबई वाली गाल अल्लाह को करनी चाहिए कि मेरे महबूब इन्हें तो कलमा ही नहीं पढ़िया, हजूर ने भी करनी चाहिए तो अल्लाह ने भी करनी चाहिए साढ़े ख्याल के मुताबिक। लेकिन वह हकमुल हाकिमीन लोगों के अमल नहीं वेखदा, वो अपने महबूब का चेहरा वेखदा है। जिस पासे महबूब का चेहरा हो अल्लाह दियाँ रहमतां भी उस पासे हो जाती है। या अल्लाह ए मेरा चचा है, इन्हों शिफा अता फरमा। ए पाक नबी की जुबान जो लफज निकले कि अचानक चचा उठ के बह गया, मंजी तो खड़ा होया, अपने हाथ पैर हिला के ते हजूर पाक के सामने हज़रत अबू तालिब ने अर्ज़ की थी कि भतीजे ए जड़े लोग ने जेड़े तेरे मगर मगर टोदे ने, ये लोग कहते ने कि मुहम्मद रब नू मनदा है। ए लोग कहते ने कि ए मुहम्मद रब नू मनदा है। अबू तालिब दा ये अकीदा बन गया कि रब मुहम्मद नू मनदा है। ये कहते ने वो रब नू मनदा है, असी कहने रब मुहम्मद मुस्तफा नू मनदा है। ये हकमुल हाकिमीन ने अपने महबूब के नाल मुहब्बत करके विखाई कि उस हकमुल हाकिमीन ने सारी कायनात में ऐलान फरमाया। ए कुरान तुसी पढ़ लो, कुरान अलहम तो लैके वन्नास तक सारे कुरान में 500 आयतां ने, 500 आयतां है। मैं पूरी तहकीक के नाल जिम्मेदारी के नाल अर्ज़ कर रहा, 500 आयतां ने जिन्हां विच अल्लाह ताला ने नमाज पढ़न का हुक्म दिता, कुरान पढ़न का हुक्म दिता, ज़कात का दिता, हज का, रोज़े का, जितने भी हलाल और हराम अहकामात ने 6666 आयतां विचों 500 आयतां ने, सिर्फ 500 कि जिन्हां दे विच अल्लाह ताला ने अहकामात बयान फरमाए, बस 500। बाकी 6000 आयतां विच अल्लाह ताला ने सारा जिक्र ही अपने महबूब का किया है। किरे हजूर पाक के चेहरे का जिक्र है, किरे हजूर पाक दियाँ जुल्फां का जिक्र है, किरे हजूर पाक सो गए तो उसका जिक्र है, किरे हजूर पाक मैदान बदर में गए तो उसका जिक्र है, किरे हजूर पाक ओहद भी चले गए उसका जिक्र है, हजूर मक्के में रहे तो उसका जिक्र है, हजूर मदीने में रहे तो उसका जिक्र है। हत्ता कि आरफे खड़ी शरीफ फरमाने ने कि जेरा जबरा शद्दा मद्दा सब शान नबी विच आइया, आमा लोका खबर ना काई ते खासा रमजा पाइया। जेरा जबरा सारा कुरान। और दूजा फकीर बोलिया, वो फरमाते ने कि डिठे वर्क कुरान दे फूल सारे, तेरी शान जिया नहीं कोई होर डिठा। ये किदी शान है? ये साढ़े नबी की शान है जिन्हों का असी कलमा पढ़िया है। फरमाते ने कि असी सारा कुरान पढ़िया है,
سانو محمد مصطفیٰ تو علاوہ کوئی شاید نظر ہی نہیں آئی قرآن وچوں ڈٹھے برک قرآن دے پھول سارے تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقاں اصلی چوٹ ڈٹھا تے کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پیندا رات دن ایہو شور ڈٹھا اللہ والیاں گل مکا چھوڑی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا اللہ علیہ نے آکھیا جڑے اللہ دے بندے ولی نے انہوں نے آکھیا وہ خدا دے بندے ہو تسی کہندے ہو محمد مصطفیٰ ساڈے ورگا ہے لیکن اسی جدو ویکھیا ہے نا تے پھر سید مہر علی شاہ صاحب ہی پکار اٹھے ساری زندگی حضور دیاں نعتاں لکھیاں مکھ چند بدل شاہ سانی ہے متھے چمکے لاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکھی ساری زندگی حضور پاک دیاں نعتاں لکھیاں ایک دن حضور پاک نے اپنی بارگاہ وچ مہر علی شاہ کو بلا لیا مہر علی شاہ حضور پاک دی زیارت ہوئی تے پھر اے لکھن تے مجبور ہو گئے کوئی مثل نہیں ڈھولن دی سید مہر علی شاہ صاحب فرماندے نے کوئی مثل نہیں ڈھولن دی اور چپ کر مہر علی اتھا جا نہیں ہو بولن دی فرماندے نے بس چپ ساری زندگی نعتاں لے کے آخر تے فرماندے نے کہ جو کچھ اسی لکھتے رہے ہیں آج تک اتنیاں بلند و بالا شانہ اے شانہ تے انہاں دے صدیق اکبر دیاں بھی نہیں اے تے انہاں دے نوکراں دیاں بھی نہیں تے مالکاں دیاں شانہ دا کی اندازہ ہونے گا تو اللہ تعالیٰ نے ساڈے نبی نو جنہاں دا اسی کلمہ پڑھیا ہے ایک تے سانو ادھر تے فخر کرنا چاہیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو اپنے پاک محبوب دی غلامی نصیب فرمائی تے پھر جنہاں دا اسی کلمہ پڑھیا ہے اس محمد نو اللہ نے بڑیاں شانہ عطا فرمائی نے بڑیاں عظمتاں اگر انہاں دی محبت دل وچ ہوئی نا محبت تھوڑی جی بھی ہوئی ایک چنگاڑی بھی ہوئی تے اللہ تعالیٰ تھوڑے عمل دے اتے بھی راضی ہو جان گے لیکن ادھے وچ شرط ہے محبت مصطفیٰ دی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تسی ادھو تک مومن نہیں ہو سکتے جدو تک محمد مصطفیٰ دی ہستی تونوں اپنے والدین اپنی اولاد اور ساری دنیا دے انسانہ تو محبوب تر نہ ہو جائے ساری دنیا دے انسانہ تو جو ہوتا ہی محبوب محمد مصطفیٰ نہ ہون بندہ مومن نہیں ہو سکتا ادھے وچ احکامات دا ذکر نہیں ہے ادھے وچ حضور دی محبت دا ذکر ہے تو لہٰذا اپنے دلاں نو پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت دے نال سرشار کرو یہی محبت ہے جڑی دنیا وچ بھی عزت عطا فرمائے گی یہی محبت ہے جڑی قبر وچ بھی حضور پاک دی زیارت نصیب کرے گی یہی محبت ہے جڑی حشر وچ ہی حضور پاک دا جھنڈا نصیب فرمائے گی اللہ تعالیٰ سانو پاک ہستیاں دی محبت اور عقیدت نو اللہ تعالیٰ سمجھن دی توفیق عطا فرمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان نو عظمت نو سمجھن دی توفیق عطا فرمان آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم